Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. How are you today? I hope all of you are in good condition right now. Amin. The first thing I want to do is introduce myself. My name is Mutmainah Moinud Muhammadiyah. I'm a college student from Muhammadiyah University of Nrekang, majoring English education, and I'm in 6th semester right now. Today, I'm going to tell you about the nature of research atau hakikat penelitian. There are some points that I will explain. The first is definition of the research. The second is ways to get knowledge. The third is scientific method. And the last is research objectives. So let's get started. The first point is definition of the research. The research is scientific activity to obtain correct knowledge about particular problem, which is carried out by following step of scientific research. Atau dalam bahasa Indonesia, penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah untuk memperoleh pengetahuan secara benar tentang suatu masalah dengan mengikuti langkah-langkah penelitian secara ilmiah. The second point is ways to get knowledge. According to IPNO, there are 3 ways someone gain knowledge. Yang pertama yaitu personal experience, yang kedua deductive reasoning, and the last is inductive reasoning. The first point is personal experience. In everyday life, someone will face the problem. To solve this problem, someone often tries to take advantage by taking personal experience or find new experiences. Cara ini memang sangat praktis, namun penggunaan pengalaman pribadi ini memerlukan penalaran yang cermat dan hati-hati. The second point is deductive reasoning atau penalaran deduktif. In deductive reasoning, the search for knowledge starts with something general and go to specific things. Aristoteles had developed a way of arguing called syllogism, and there are 3 parts of them, yaitu major premise, minor premise, and conclusion. Contohnya, kita mengambil major premise, semua makhluk hidup akan mati. Kemudian kita mengambil minor premise yang lebih spesifiknya lagi, manusia adalah bagian dari makhluk hidup. Kemudian kita mengambil kesimpulan, conclusion, semua manusia akan mati. The last point is inductive reasoning. In inductive reasoning, the search for knowledge starts with something specific and then general conclusion are built. After that, the general conclusion that we obtain can be used as a major premise in deductive reasoning. The third point is scientific method. Yang pertama yaitu perumusan masalah atau formulation of the problem. Di sini berisi pertanyaan-pertanyaan mengenai objek empiris yang jelas batas-batasnya dan dapat diidentifikasi faktor-faktor yang terkait di dalamnya. Yang kedua yaitu penulisan kerangka berpikir dalam pengajuan hipotesis. Di sini berupa argumen yang menjelaskan apakah ada hubungan yang terdapat di antara beberapa faktor dan menentukan konstelasi permasalahan. Yang ketiga yaitu perumusan hipotesis atau formulation of hypothesis. Di sini berupa jawaban sementara atau dugaan yang merupakan kesimpulan dari kerangka berpikir yang telah dikembangkan. Yang keempat yaitu pengujian hipotesis atau hypothesis testing. Di sini berupa mencari fakta-fakta yang relevan, apakah ada fakta-fakta yang dapat mendukung hipotesis atau tidak. The last is drawing conclusion atau menarik kesimpulan. Di sini berupa penilaian apakah hipotesis kita dapat diterima atau tidak. The last point is research objective. The first is describe the phenomenon atau mendeskripsikan fenomena. This research can be described and provide comprehensive, detailed, and systematic various phenomena under study. Data that obtained from this study can be used for various purposes. Contohnya, pada saat kita melakukan KKN di suatu sekolah, kita melakukan perekaman pada saat pembelajaran di dalam kelas. Gunanya untuk mengumpulkan fenomena-fenomena yang terjadi di dalam kelas dan mendeskripsikan perilaku kita sebagai mahasiswa yang sedang berada dalam masa transisi menjadi mahasiswa yang siap melakukan praktik mengajar di sekolah. The second is explain the relationship atau menjelaskan hubungan. The more essential purpose of study is explain relationship between phenomena, especially causal relation atau hubungan sebab akibat. Contohnya kita meneliti beberapa variabel seperti latar belakang pendidikan SLTA atau SMA, minat masuk suatu jurusan, dan latar belakang ekonomi. The next is predict the phenomena that will occur atau meramalkan fenomena yang akan terjadi.
kemampuan suatu penelitian menjelaskan hubungan kausal sangat berguna untuk generalisasi yang berlaku untuk fenomena yang terjadi sekarang dan yang akan terjadi di masa depan, dan juga berguna untuk menguji kebenaran teori yang telah berkembang. The last is controlling phenomena atau mengendalikan fenomena. Research can be carried out with the aim of gathering information to help human in their effort to controlling fenomena yang dapat membahayakan dirinya seperti natural disaster, bencana alam, dan penyakit-penyakit tertentu. I think that's all that I can explain for today about the nature of research. If there are some errors in my material and my pronunciations, apologies. Thank you so much for nice attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.